burung nih rapet nih. Ambil. Oh. Bangkas mau videoin lagi. Oh. Lu digeber bagaimana kalau Kelihatan nggak, Bing? Oh. Kelihatan nggak, Bing? Enggak. Kelihatan nih. Nah, di sini dah tuh, baru tuh. Yo. Wadah, ini burungnya no, Ya, bude. pause lu. Cang raut. Oh, burung naik no. Nih burung. Udah lah Dede ya. Lagi umpetin baik. Wis. Mampus. Kemarin nggak? Wadah. Luki kan nih mantep. Wih. Video apa, Ban? Video. Udah minum jamu cabut. Lu suka sini? Ini saudara-saudara burung paling cakep. Widih. Gua dilepas situ langsung pulang terus. Nih lihat nih burung lo dua lo. Alah, burung lari, jangan dempet-dempet. Siapa yang mau dempet? Ngomong. Mana? Nomor dua. Tapi musuh pemandangan sih. Widih. Wede. Wadah. Ya misah. Nyatu lagi. Parah banget. Oh, kanan. Ini sebelah kanan nih. Hah. Oh ngecuk. Endek. Enggak, naikin masih naik gitu. Buset hilang itu lama-lama. Kesana yuk. Ya kedengeran main jauh banget. Lu jangan ngocil lu berisik banget kalau gerawakan lu. Kayak kira lu. Ya. Nih, jam. Nah, udah nih jeung patokan Intel kok. Lagi, Bang. Lagi arah sono. Nah, kemari nih. Rapetnya. Kemari. Enak burung apa? Bang, Ke sono deh, kanan deh, kiri. Lah, dia ngerame aksal. Itu Bang, kemarin mah videoin pun kenari itu. Lagi, Bang. Lah mana ini enggak kelihatan keluar. Kali itu. Burung Bang. kiri. Ini burung ini. Mana sih burung? No, mental nih ini satu nih. Ini burung gue, Bang. Iya. Ya udah minta nih hitam nih. Anjir. Mati dia mah. Gosek. Udah. Dia nyampe. Dek. Gosek. Said kakak tuh. Bang Said. Air. Goblok. Air. Tuh.